Paano mag-transfer ng Alipay money to Alipay account? So, ganito po yung gawin natin. Open lang natin yung Alipay HK natin. Then, pindutin po natin yung transfer. Ayan. Tapos, hanapin nyo po yung mga tao or friends nyo kung sino yung papadalhan nyo or sindan nyo. So, ayan. So, ngayon, pwede natin i-search yung papadalhan ko. So, search ko dito. Ayan, nakita nyo. So, dalawa po yung option dyan. Ayan, suggest transfer method. May P2P transfer and direct transfer to bank account. So, piliin natin yung P2P transfer. So, ayan. And then, lumabas na po yung friend nyo na sendan nyo po ng money. So, i-confirm nyo lang. Pindutin yung confirm. Tapos, ayan. So, lagyan natin ng amount. Ayan, nakita nyo amount. So, ako, mag-send ako ng 200 HKD sa friend ko na Amore. Then, pagkatapos, maglagay ka ba ng message kung gusto mo. Lagyan mo mang message dyan kung personal message. Ayan, this payment for the grocery. Kahit ano, ilagay nyo lang dyan. Then, yan ang akin. Payment for groceries. Then, confirm. Ayan. Confirm natin. Then, wait lang natin kaya nag-loading. Then, pay now. Pindutin nyo po yung pay now. So, ayan. I-type nyo lang po yung private code nyo po sa inyong Alipay HK account. Number. So, ayan po. Nag-processing na po and successful na po siya. Ayan. So, pindutin nyo lang yung lumabas ng ads. So, not now. Tapos, i-open mo lang yung inform friend. Pwede mo yun i-send sa friend mo. Kung parang na-send mo na. Parang, i-send mo po sa Messenger, WhatsApp, WeChat, or any na meron siyang available. So, ayan po. Ayan. Mamimili ka lang dyan kung saan mo isi-send. Pwede sa Telegram. Then, hanap kayo sa Messenger. Ayan. More. Then, open that Messenger to find your friend name or account. Ayan. Then, chat. Then, piliin nyo po yung taong napadalhan mo po. So, yun lang po. I hope na nakatulong din po itong video na ito kung ikaw po ay hindi pa marunong send money to Alipay from Alipay to Alipay account. And actually, dalawa po yung method na paano mag-transfer money from Alipay HK to Alipay HK account. Next time, ituturo ko sa inyo kung paano po So, ngayon, mag-message din kayo din sa sendan nyo na pera ng friend nyo. So, yun lang po. Maraming salamat and have a blessed day. God bless. Bye!